Isso aconteceu há muitos séculos. Certo dia, o califa Harun al-Rashid, seguindo seu costume, disfarçou-se e saiu para observar o estado da cidade de Bagdá. Enquanto caminhava, seus olhos pousaram em um mendigo cego sentado em um canto do mercado. O homem parecia muito velho e frágil, pedindo esmolas aos transeuntes. No entanto, seu método era muito estranho. Sempre que alguém lhe dava algumas moedas, o mendigo agarrava a mão da pessoa e fazia um pedido peculiar que o califa nunca tinha ouvido antes. O califa observou enquanto um homem dava um dirham ao mendigo. Assim que o recebeu, o mendigo segurou a barra da túnica do homem e implorou: "Ó homem de bom coração, você me deu caridade. Agora, faça-me mais um favor. Pelo amor de Alá, dê-me um tapa forte no rosto." Ao ouvir isso, o transeunte ficou atônito. Ele tentou soltar sua túnica e disse: "Você ficou louco? Eu lhe dei dinheiro, por que eu o esbofetearia? Perdeu o juízo?" Mas o mendigo não o soltou. Chorando, ele disse: "Meu irmão, se você não pode me esbofetear, então leve de volta a sua caridade. Jurei por Alá que não aceitarei o dinheiro de ninguém até que me golpeiem como punição pelo meu erro." Eventualmente, o homem teve que ceder à persistência do mendigo. Relutantemente, deu-lhe um tapa leve e foi embora. A cena era absolutamente bizarra. O califa Harun al-Rashid e seu vizinho, Jafar, estavam estupefatos. Eles observaram que quem quer que desse esmola ao cego tinha que seguir essa condição. Primeiro o golpe, depois a bênção. Uma curiosidade irreprimível surgiu na mente do califa. Ele se perguntava que mistério se escondia por trás daquela cegueira e daquele estranho autocastigo. Decidido a desvendar o segredo, voltou ao palácio e ordenou imediatamente: "Jafar, traga aquele mendigo cego à nossa corte agora mesmo. Quero ouvir a sua história de sua própria boca. Acredito que uma grande dor ou um terrível segredo está enterrado em seu peito." O vizir cumpriu a ordem e trouxe o mendigo com respeito. Quando o ancião soube que o califa o chamava, começou a tremer de medo. Diante do trono, em meio a um silêncio absoluto, o mendigo foi colocado de pé. O califa perguntou com um tom suave: "Ancião, qual é o seu nome? De onde você é? E mais importante, por que você obriga as pessoas a esbofeteá-lo em troca de caridade? Conte-nos a verdade." O mendigo baixou a cabeça e as lágrimas começaram a correr. Com voz trêmula disse: "Ó comandante dos fiéis, meu nome é Baba Abdullah. Nem sempre fui cego e mendigo. Houve um tempo em que vivia uma vida como a de um rei. Possuía uma caravana de 80 camelos e era um mercador de muito sucesso. Mas meu estado atual não é fruto de má sorte, mas sim da minha própria ganância e de um pecado. Este tapa é a punição por esse pecado que eu inflijo a mim mesmo." Surpreso, o califa pediu: "Dono de 80 camelos e hoje um mendigo por um grão de comida, conte-nos sua história em detalhes." Baba Abdullah deu um longo suspiro e começou seu relato. O início da jornada. "Meu senhor, eu viajava pelo deserto com meus 80 camelos carregados. Estava orgulhoso da minha riqueza." E começou seu relato. O início da jornada. "Meu senhor, eu viajava pelo deserto com meus 80 camelos carregados. Estava orgulhoso da minha riqueza. No caminho, encontrei um derviche de roupa simples. Compartilhamos uma refeição e durante a conversa, o derviche disse algo que despertou a ganância adormecida em mim. O derviche me disse: "Ó Abdullah, você está tão feliz apenas com estes camelos? Conheço um lugar neste deserto em que há tanto tesouro que mesmo se você carregasse todos os seus 80 camelos, e era um mercador de muito sucesso. Mas meu estado atual não é fruto de má sorte, mas sim da minha própria ganância e de um pecado. Este tapa é a punição por esse pecado que eu inflijo a mim mesmo." Surpreso, o califa pediu: "Dono de 80 camelos e hoje um mendigo por um grão de comida,
Conte-nos sua história em detalhes. Baba Abdullah deu um longo suspiro e começou seu relato. O início da jornada. Meu senhor, eu viajava pelo deserto com meus 80 camelos carregados. Estava orgulhoso da minha riqueza. No caminho, encontrei um derviche de roupa simples. Compartilhamos uma refeição e, durante a conversa, o derviche disse algo que despertou a ganância adormecida em mim. O derviche me disse: "Ó Abdullah, você está tão feliz apenas com estes camelos? Conheço um lugar neste deserto em que há tanto tesouro que, mesmo se você carregasse todos os seus 80 camelos, e era um mercador de muito sucesso. Mas meu estado atual não é fruto de má sorte, mas sim da minha própria ganância e de um pecado. Este tapa é a punição por esse pecado que eu inflijo a mim mesmo." Surpreso, o califa pediu: "Dono de 80 camelos e hoje um mendigo por um grão de comida, conte-nos sua história em detalhes." Baba Abdullah deu um longo suspiro e começou seu relato. O início da jornada. Meu senhor, eu viajava pelo deserto com meus 80 camelos carregados. Estava orgulhoso da minha riqueza. No caminho, encontrei um derviche de roupa simples. Compartilhamos uma refeição e, durante a conversa, o derviche disse algo que despertou a ganância adormecida em mim. O derviche me disse: "Ó Abdullah, você está tão feliz apenas com estes camelos? Conheço um lugar neste deserto em que há tanto tesouro que, mesmo se você carregasse todos os seus 80 camelos, a riqueza não diminuiria. Ouro, safra e diamantes estão escondidos lá como montanhas sobre a terra." A simples menção do tesouro trouxe um brilho aos meus olhos. Eu lhe disse que dividiríamos tudo igualmente se ele me levasse até lá. O derviche acordou com uma condição: carregaríamos os 80 camelos, 40 seriam meus e 40 seriam dele. Naquela época, minha avareza era tanta que aceitei sem pensar. Imaginei que 40 camelos carregados de ouro seriam suficientes para me tornar o homem mais rico do mundo. Seguimos para uma parte desolada do deserto. Chegamos a um vale aterrorizante entre duas montanhas negras. Lá, o derviche acendeu uma fogueira e lançou um pó estranho. A terra tremeu e a montanha se abriu. Diante de mim surgiu um palácio de ouro. Moedas, diamantes e esmeraldas estavam espalhados por toda parte. Esse foi o começo da minha destruição. Yüzyıllar önceydi. Bir gün Halife Harun Reşit adetine uyarak kılık değiştirdi ve şehrin durumunu gözlemlemek için dışarı çıktı. Yürürken pazarın bir köşesinde oturan kör bir dilenciye gözü takıldı. Dilenci çok yaşlı ve bitkin görünüyor, gelip geçenden sadaka istiyordu. Ancak dilenme yöntemi çok tuhaftı. Ne zaman bir yoldan geçen ona birkaç kuruş verse, dilenci adamın elini tutuyor ve halifenin daha önce hiç duymadığı tuhaf bir istekte bulunuyordu. Halife bir adamın dilenciye bir dirhem verdiğini izledi. Dilenci parayı alır almaz adamın giysisinin kenarına yapıştı ve yalvardı. "Ey iyiliksever insan, bana sadaka verdin. Şimdi bana bir iyilik daha yap. Allah rızası için yanağıma sert bir tokat at." Bunu duyan adam hayretler içinde kaldı. Giysisini kurtarmaya çalışarak "Sen deli misin? Sana para verdim. Neden seni tokatlayayım? Aklını mı kaçırdın?" dedi. Ancak dilenci adamın peşini bırakmadı. Ağlayarak "Kardeşim, eğer bana tokat atamazsan sadakanı geri al. Hatamın cezası olarak biri bana vurana kadar kimsenin parasını kabul etmeyeceğime dair Allah'a yemin ettim," dedi. Sonunda adam dilencinin ısrarına boyun eğmek zorunda kaldı. Gönülsüzce dilenciye hafif bir tokat atıp uzaklaştı. Bu sahne son derece tuhaf ve sarsıcıydı. Halife Harun Reşit ve veziri Cafer bu durumu şaşkınlıkla izlediler. Bu kör dilenciye sadaka veren herkesin bu şartı yerine getirmek zorunda olduğunu fark ettiler. Önce tokat, sonra dua. Halifenin zihninde bastırılamaz bir merak uyandı. Bu körlüğün ve bu tuhaf nefis terbiyesinin arkasında ne gizem yattığını merak etti. Saraya döner dönmez Cafer'e emir verdi. "Cafer, o kör dilenciyi derhal huzurumuza getir. Hikayesini kendi ağzından duymak istiyorum. İnanıyorum ki göğsünde büyük bir acı ya da korkunç bir sır gömülü."
Vezir emri yerine getirdi ve dilenciyi saygıyla saraya getirdi. Yaşlı adam halifenin kendisini çağırdığını öğrenince korkudan titremeye başladı. Sarayda derin bir sessizlik vardı. Kör dilenci halifenin tahtının önüne çıkarıldı. Halife yumuşak bir sesle sordu. "Ey ihtiyar, adın ne, nerelisin ve en önemlisi neden sadaka karşılığında insanların seni tokatlamasını istiyorsun? Doğruyu söyle, yoksa sessizliğin bizi sertleşmeye zorlayacak." Dilenci başını öne eğdi ve gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Titreyen bir sesle, "Ey müminlerin komutanı, adım Baba Abdullah. Her zaman kör ve dilence değildim. Bir zamanlar kral gibi yaşardım. 80 deveden oluşan bir kervanım vardı ve çok başarılı bir tüccardım. Komutanı. Adım Baba Abdullah. Her zaman kör ve dilence değildim. Bir zamanlar kral gibi yaşardım. 80 deveden oluşan bir kervanım vardı ve çok başarılı bir tüccardım. Mevcut halim kötü şansın değil, kendi hırsımın ve bir günahımın meyvesidir. Bu tokat kendime verdiğim o günahın cezasıdır," dedi. Halife şaşkınlıkla, 80 deve sahibi ve bugün bir lokma yemek için dilenci mi? Seni gökten yere düşüren ne oldu? Bize hikayeni detaylıca anlat, dedi. Baba Abdullah derin bir iç çekti ve anlatmaya başladı. Sarayda derin bir sessizlik vardı. Kör dilenci halifenin tahtının önüne çıkarıldı. Halife yumuşak bir sesle sordu. "Ey ihtiyar, adın ne, nerelisin ve en önemlisi neden sadaka karşılığında insanların seni tokatlamasını istiyorsun? Doğruyu söyle, yoksa sessizliğin bizi sertleşmeye zorlayacak." Dilenci başını öne eğdi ve gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Titreyen bir sesle, "Ey müminlerin komutanı, adım Baba Abdullah. Her zaman kör ve dilence değildim. Bir zamanlar kral gibi yaşardım. 80 deveden oluşan bir kervanım vardı ve çok başarılı bir tüccardım. Mevcut halim kötü şansın değil, kendi hırsımın ve bir günahımın meyvesidir. Bu tokat kendime verdiğim o günahın cezasıdır," dedi. Halife şaşkınlıkla, 80 deve sahibi ve bugün bir lokma yemek için dilenci mi? Seni gökten yere düşüren ne oldu? Bize hikayeni detaylıca anlat, dedi. Baba Abdullah derin bir iç çekti ve anlatmaya başladı. Yolculuğun başlangıcı. "Efendim, 80 devemle çölde seyahat ediyordum. Zenginliğimle gurur duyuyordum. Yolda basit kıyafetli bir dervişle tanıştım. Beraber yemek yedik ve sohbet sırasında derviş içimde uyuyan hırsı uyandıracak bir şey söyledi. Derviş bana, "Abdullah, sadece bu develerle mi mutlusun? Ben bu çölde öyle bir yer biliyorum ki 80 devenin hepsini yüklesen bile hazine azalmaz. Altın, gümüş ve elmaslar orada yerin altında dağlar gibi saklıdır." Hazine lafı gözlerimi parlattı. Eğer beni oraya götürürse hazineyi eşit paylaşacağımıza söz verdim. Derviş bir şartla kabul etti. 80 deveyi de yükleyecektik. 40 deve onun, 40 deve benim olacaktı. O an gözümü hırs bürüdüğü için düşünmeden kabul ettim. Çölün ıssız bir bölgesine doğru yola çıktık. İki siyah dağ arasındaki korkunç bir vadiye ulaştık. Derviş orada bir ateş yakıp içine tuhaf bir toz attı. Yer sarsıldı ve dağ ortadan ikiye ayrıldı. Karşımda altın bir saray vardı. Altın sikkeler, elmaslar ve zümrütler her yere saçılmıştı. Bu felaketimin başlangıcıydı.